Para el 2010 In 2010, hubo un programador there was a que programmer estaba tan entusiasmado y emocionado that he was so excited por todo lo que estaba aproximándose what was up and coming sobre las criptomonedas. over cryptocurrency. Y él decidió And so he decided ser el primero he wanted to be the en first hacer una transacción financiera to do this financial transaction utilizando este tipo de moneda. using this kind of coin. Y ordenó una pizza And so he ordered a pizza de Papa John's, nonetheless. from Papa John's. Y cuando llegó el bill, And when the bill came, eran aproximadamente $47. it was a 40-some dollars. Y él tuvo que determinar cómo iba a pagar. And he figured, how am I going to pay for this? Y decidió utilizar unas monedas que él tenía, And so he decided to use a special currency he had. digitales, It was digital, para pagar por esa pizza. to pay for his pizza. Y resulta que tenía 10,000 bitcoins. He had 10,000 bitcoins. Y le pidió a la persona que estaba entregando la pizza And so he asked the person who was giving him his de pizza hacer ese intercambio. to pay for it that way. Y por primera vez And so for the very first hay una time, transacción financiera there was this financial transaction donde se comprueba where it was que esta tested or proved moneda digital that this digital se currency puede utilizar para hacer una transacción. could be used to make a Él transaction. hizo historia. He made history. Él sabía el potencial hasta cierto nivel que había allí And he knew the potential that was y there. dio los 10,000 And he gave those bitcoins 10,000 bitcoins por 2 pizzas. for 2 pizzas. Ahora, si él hubiese retenido esos 10,000 bitcoins Had he kept those 10,000 bitcoins al precio de hoy, to today's value, tuviese aproximadamente $1 billón. he'd have about $1 billion US. Yo no sé de usted, I don't know about you, pero yo considero que eso es una pizza extremadamente cara. that was a super expensive pizza. ¿Quién pagaría Who would pay por 2 pizzas $1 billón? $1 billion for 2 pizzas? Sí, allí estaba el potencial. So there was potential. Y él sabía que posiblemente pudiera llegar a algo, And he knew it could maybe become something, pero nunca se imaginó but he never imagined que algo tan pequeño that something so small pudiese tener ese potencial. could have that kind of potential. Y a veces, en nuestro caminar, Sometimes in our daily walk, pienso que nosotros perdemos lo mejor que Dios tiene para con nosotros. I believe that sometimes we lose out on the best things that God Cuando has no for us. valoramos correctamente When we don't truly value las cosas pequeñas que Dios nos ha dado. the small things that God has given us. Las cosas pequeñitas, The things that seem so un small. pequeño talento, A small talent, tiempo, a small time, recurso, resource, idea, idea, algo que Dios ha dado something that God has given you que no valoramos that we don't value that. y pasa el tiempo And time goes y by aquello que pudiese ser algo tan importante something that was so important, lo tenemos como si no tuviese mucho valor. we have it as minimal value. Sin embargo, la historia bíblica nos dice But in Bible history, it tells us que Dios es un experto that God is an expert en hacer cosas extraordinarias in doing extraordinary things de cosas pequeñas o insignificantes. from things that seem small or Lo que insignificant. otro piensa que no tiene valor What others think has no value, es lo que Dios usa it is precisely what para He hacer uses algo extraordinario. to do something extraordinary. Por ejemplo, For example, Segunda de Reyes 4 2 Kings, nos habla de aquella viuda it speaks of a widow que tenía una gran deuda who she had a great debt, y tenía que buscar cómo pagar si no se llevaban a sus hijos. and she had to figure out a way to pay, otherwise they're going to Y take her cuando kids. se encuentra con el profeta, And when she encounters the el prophet profeta le hace una pregunta. asks her, ¿Qué es lo que tú tienes en tu
casa? What do you have in your house? Y ella le dice, solamente tengo un poquito de aceite. And she answered him, all I have is a little bit of oil. Pero allí estaba el milagro, But there was the en miracle. lo insignificante, In the en lo insignificance. poquito que ella tenía, In the only little bit en that las she had. manos de Dios, In the hands of se God. convierte en algo extraordinario. Converted into something ¿Qué extraordinary. tal en Génesis capítulo 4, perdón, Éxodo capítulo 4? What about in Exodus 4? Cuando Moisés está frustrado buscando alguna forma de salir de la situación que se encontraba We find Moses so frustrated. He was trying to get out of a situation. y no sabe cuál es la respuesta, And he doesn't know the answer. clamando a Dios, He cries out to Dios le God. hace una pregunta: And God asks him, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? what do you have in your hand? Y cuando él mira, lo que tengo es una vara. He said, well, all I have is this rod, this Y Dios staff. le dice, esa es la vara que vas a usar He said, and that is what you will use para salir de la situación en la cual te encuentras. to leave in the situation that you find Las yourself cosas in. insignificantes, Insignificant cosas things, pequeñas, small things son las que Dios usa. are the ones that God uses. Pudiésemos hablar de David What about David? en Primera de Samuel, In 1 Samuel, capítulo 17, chapter 17, donde se enfrenta contra aquel Goliat. when he confronts the giant. ¿Y qué es lo que él tiene en la mano? And what does he have in his hand? Una onda It was a y sling 5 piedrecitas. and 5 stones. De hecho, ni las 5 tuvo que usar, He didn't even need to use all 5. solamente una de ellas All he had to use was one para derribar a aquel gigante. to defeat the giant. Pudiésemos hablar de aquel jovencito We could speak of the young en boy Juan capítulo 6, in John 6 donde frente de una multitud de miles de personas when he's in a multitude of thousands of people estaban hambrientas, and they were all hungry. buscando alguna solución. They were trying to find a Los solution discípulos llegan donde Jesús. and the disciples come to La Jesus gente tiene hambre and he said the people are hungry y comienzan a buscar. and they begin to look. Dice, ¿hay algo? He says, is there Y anything? uno de los discípulos dice, hay un joven And the disciple says, well, there's this young que tiene un boy. almuerzo He has lunch para él. for him. Y Jesús le hace la pregunta. And Jesus asked, Pregúntale si se atreve a prestarme el almuerzo que tiene en la mano. ask him, will you share his lunch with me? Y fue el milagro que Dios usó, And that was the miracle that God o el used, recurso que Dios utilizó or the resource that God used para poder saciar la necesidad to be able to fulfill the need de miles de of personas. thousands of people. Esas son buenas noticias, That is good news porque de lo insignificante, because of the de lo insignificance pequeño, of the small, de lo que a veces parece que no tiene valor, of the things that perhaps seem to have es no lo que value, Dios utiliza is what God will para use hacer cosas to do extraordinarias. extraordinary things. Alguien que en esta mañana Someone this morning se atreva a celebrar who can celebrate que that, todavía Dios es un Dios that God is still a God, que de lo pequeño that from the small hace things, algo He extraordinario. does something extraordinary. Sí. Donde quiera busquemos la historia de la Navidad, Wherever we look in the story of nos Christmas, encontramos que este principio we're going to find this principle. sigue siendo relatado, It is still relatable porque comienza desde María because it begins with Mary. hasta toda esa trayectoria de la Navidad, And throughout all that story of Christmas, hablando sobre cosas pequeñas, speaking of small things, insignificantes, apparently insignificant, que jugaron un papel muy especial that actually played a specific role, en lo special que role es la Navidad. in what Christmas truly is. De hecho, dentro de la historia bíblica And so in Bible story, hay cientos de profecías there are hundreds of prophecies hablando sobre este nacimiento. speaking of this birth. Y también aún las profecías And even in prophecy, señalan este principio. they point to this principle. Y uno de ellos la encontramos en el libro de Miqueas. And one of these we find in the book of Micah. La semana pasada hablábamos sobre Isaías, Last week we spoke on Isaiah, sobre la palabra profética en Isaías. the prophetic word that we find Y there. hoy consideramos Miqueas. And today we will consider Micah. Y en este momento de la historia de Miqueas And in that moment in the story in es Micah, similar al que explicábamos la semana pasada. it is similar to last week's El message. reino estaba dividido The kingdom was divided entre el norte y el sur. between the north and the Y south. Miqueas habló primordialmente hacia el reino de Judá. And Micah spoke primarily to the tribe of Judah, or the people of Judah. Y habían amenazas externas, And there were these external threats, como lo que era la invasión de los asirios, the Syrian invasion, que estaban arrapando o cubriendo mucho territorio, they were trying to cover a lot of territory. y ahora están pendientes para entrar y agarrar terreno dentro
de lo que es el reino del sur. And they were ready to gain even more territory in the northern De hecho, kingdom. ya los ejércitos habían comenzado a ganar territorio And so the armies had already began to advance and gain y territory. estaban acercándose a Jerusalén And they were drawing near to y el Jerusalem área donde está Belén. and the area of Bethlehem. Entonces encontramos la amenaza externa So we find this external y threat también condiciones internas and internal que conditions presentaron un panorama muy oscuro. that presented a very dark scene. Había una corrupción There was great corruption dentro de los líderes que aún se encontraban en aquella área. among the leaders of that area. Gobernantes y sacerdotes Governors, priests, que explotaban al pueblo who would exploit the people en lugar de protegerlos. instead of protecting them. Por otro lado, And on another también había side, una decadencia espiritual, there was a spiritual decadence. ya que se habían olvidado hasta cierto punto They had forgotten certain things, de algunos principios bíblicos y del pacto con Dios. certain principles and covenants they had made with the Lord. Nos presenta un panorama And it presents a scene no to muy us favorable para el pueblo de Dios. that was not favorable for the people of Oscuro, God. difícil, It was dark, it was y difficult, especialmente para este pueblo de Belén and especially for the people of o de Bethlehem Judá, or Judah. una inestabilidad Instability que provocaba una desesperación. that caused them to feel desperate. Y es allí en aquella situación And it is there in that donde situation Miqueas comienza a profetizarle a este pueblo, where Micah begins to prophesy to the people. pendiente a todas las situaciones que le rodean He was paying attention to everything that was y going aquellas on situaciones internas and all those internal issues que pudieran provocar un sentido negativo, that could cause these negative feelings, de oscuro y difícil darkness, difficulty para ese tiempo. for that time. Entonces, el profeta comienza en Miqueas capítulo 5, So the prophet in Micah en 5, el versículo 2, perdón, he begins in verse 2 dirigiéndose a Belén. and he directs himself to Y mire lo que Bethlehem. dice en la primera parte. Look what he says in the first part. Pero tú, Belén Efrata, But as for you, Bethlehem Ephratah, pequeña para estar entre las familias de Judá. too little to be among the clans of Judah. El profeta comienza a identificar a un panorama más particular en lo que tenía que ver con Belén. The prophet begins to identify something particular about the Y Bethlehem. utiliza unas características, And he utilizes certain characteristics, entre ellas una descripción muy importante, among them a very important detail, donde le dice, tú Belén pequeña. where he says, you small Bethlehem. La palabra ahí pequeña That word small, es mejor traducida o conectada it's better translated or connected con el sentido de no tener significado, to be of little significance, de menor importancia. to be less important. De hecho, algunas traducciones bíblicas Some biblical translations dicen, tú no eres ni suficiente para ser contada entre las tribus de Judá. you're not sufficient to be counted among the tribes of Judah. Carecía de influencia política, They didn't have much political de poder influence militar or military y de power una prominencia económica. or even a prominent economy. Si pudiésemos decir, If we could say, eran olvidados. they were forgotten. Nadie conocía de ellos. No one really knew of them. De hecho, algunos eruditos dicen And some erudites will que es say posible que Belén tuviese aproximadamente 300 habitantes para este tiempo. that it was very possible that Bethlehem only had about 300 inhabitants Entonces, in that time. comparado con Jerusalén So compared to y Jerusalem toda esa región, and all that region, Belén era insignificante, Bethlehem was really era insignificant. pequeña. It was very small. Cuando usted hablaba de Belén, And so if you spoke of Bethlehem, tenía que explicarle a la gente de lo que estaba hablando, you had to explain to people what you were talking porque about. Belén era olvidada por lo pequeña y significante que era. Because Bethlehem was forgotten because it was too Entonces, small and Yo insignificant. me imagino So I can que imagine cuando la profecía comienza a ser declarada, that when the prophecy begins to be declared, ya ellos se sienten pequeños, they already feel small. ya se sienten que están expuestos They already feel that they're exposed quizás a más peligro que otros territorios, to greater risk or danger than other territories. ya que si otros sufrieron la invasión de los asirios, Because if others suffered the invasion from the Syrians, seguramente la tribu más pequeña surely the smallest tribe estaba más expuesta que cualquiera otra. was more exposed than anyone else. Y cuando le dice, tú Belén pequeña, So when he says, you little Bethlehem, insignificante, insignificant, olvidada, forgotten, yo me imagino que ellos al leer esto
I imagine them hearing this. dirían, pero ¿para qué me estás matando? Why are you killing me with ¿Para your qué words? estás usando palabras que lo que hacen hacerme sentirme peor que mejor? You're just making me feel worse. ¿Por qué no me hablas palabras positivas? Speak to me something ¿Por qué no me positive. dice algo que ya yo estoy otra cosa que no sea lo que estoy cansado de escuchar? Tell me something else I haven't heard already. Pero lo está posicionando But rather he's positioning y le them. está diciendo, tú eres And pequeña, he's saying, yes, you are te little. sientes insignificante, You feel que insignificant. no tienes nada que proveer, That you have nothing to que eres give. olvidada, That you are que los forgotten. mejores días te han pasado, That your best days are que behind cada you. día vas disminuyendo. Every day you keep going Tú, less. Belén pequeña. You little Bethlehem. Y ahí comienza a decirle, And then he changes and says, dice, aunque eres pequeña, even though you're too little, hay una grande promesa sobre ti. there is a great promise over Hay you. una grande promesa sobre ti. There is a great promise Aunque over te you. sientes insignificante, Even though you feel hay insignificant, una gran promesa there is a great que promise reina sobre tu vida, that reigns over your que life, está dictada para ser demostrada a este mundo. that's been dictated to be demonstrated to the ¿Y world. sabe lo que le dice? And you know what he tells them? De ti, mira la parte B de ese versículo 2. Look at the second part of that De verse. ti saldrá el Señor de Israel. From you, one will go forth from De me. ti saldrá el Mesías. From you will come the Aquel que Messiah, están the esperando. one you've been waiting for, Aquel que se ha the anunciado. one who has been announced. No va a venir de otro lugar más prominente. Will not come from a prominent place. No va a venir de otro lugar con más fama. Will not come from another Sino que famous va a city, salir de ti, Belén. but rather will come from you, Bethlehem. Insignificante, Insignificant, olvidada, forgotten, rechazada, rejected, sin título grande, without any big pero hay titles. algo mayor que Dios ha preparado But para there is ti. something greater that Yo God has creo que prepared eso for es buenas you. noticias I believe that is good para news todos aquellos for every que one en of un us. momento u otro For one time nos or hemos another, sentido pequeñitos. we have felt small. Alguien aquí se ha sentido Have you felt pequeñito small en before? algún momento, en algún momento. Otros han crecido suficiente para ya no pensar en eso. Some of you maybe have grown too much. You don't think Pero about aquellos those que se days. sienten insignificantes. But for those who feel insignificant, Oye, aquellos que todavía Dios sorprende. the ones that God will still surprise Usted, you. pero, ¿cómo Dios hizo esta conexión? You say, well, God, how did you do that ¿Y connection? quién soy yo? Who am I? Cuando te sientas rodeado en una mesa de personas que nunca imaginaste estar allí. When you're at a table with people that you never imagined you would sit with. Cuando recibes una llamada y Dios te sorprende. When you receive a phone call and God surprises you. Cuando el jefe de tu trabajo te pide que ores por él. When your boss at work asks you to pray for Cuando him. hay una conexión divina que Dios When hace. there's a divine connection that God does. Recordándote Reminding que you aunque te sientas that even insignificante, though you feel insignificant, olvidado o rechazado, forgotten or rejected, hay una promesa sobre tu vida there is a promise over your de life grandeza, of de greatness, crecimiento, of growth, de prosperidad. of Y prosperity. no te estoy hablando prosperidad como la predican por ahí. I'm not talking about No, no, prosperity te the way estoy it's hablando preached nowadays. prosperidad en el reino de I'm talking Dios. about prosperity in the kingdom Alguien of que God. todavía le crea las Someone who promesas de still Dios sobre tu believes vida. the promises of God over your life. Sí, le está diciendo, aunque eres pequeña, So he's telling them, even though you're small, pero tienes promesas. you've got promise. Aunque eres pequeña, Even though you're little, pero hay grandes promesas. but there is a great promise. Aunque eres pequeña, Even though you're small, hay algo extraordinario que Dios va a hacer. there is something extraordinary that God is going to do. Y yo me imagino que en su, ¿verdad? En su mentalidad, In their mentality, eso le cabía muy grande. it seemed too big. Porque ellos pensaron, ¿cómo va a ser? How could this be? Si yo soy insignificante, I'm insignificant. si yo no tengo las herramientas, I don't have the si lo único resources. que yo sé hacer es trabajar allí en la finca de mis padres. The only thing I know how to do is work in my parents' farm. Y yo me imagino And I can imagine que entre ellos hubiese algunos pensando, among them there must have been some that thought, cientos de años después, cuando leían esta profecía, hundreds of years later when they look at this prophecy, yo me imagino alguna familia I can imagine some families. diciendo, sí, hay una promesa que acá de Belén. Yeah, there is a promise for Bethlehem. Y quizás había un jovencito, un padre, Perhaps there was a young person trabajando allá en un taller, or someone working in a workshop haciendo una canasta, making a basket o quizás preparando
un pesebre, preparing a manger, pensando que lo que estaba preparando era para los animales que estaban allí. thinking what they were making was for animals. Esto lo preparo como, imagínense que era, lo preparo como quiera. Imagine if they had the attitude, I'll just make Voy a whatever. salir del paso. Let me just get past this. Pero creo que Dios escogió a alguien But I do believe God chose someone que estaba mirando esos animales who was seeing the animals. y decía, voy a preparar este pesebre, I'm going to prepare this manger, pero lo voy a hacer lo mejor posible. but I'm going to do my best. Porque puede ser Because it could be que de alguna forma that somehow estos animales alimenten a alguien, these animals will algún feed someone milagro else. surja de esto, porque hay una promesa sobre Belén. Because there's a promise for Bethlehem. Lo último que se pudiera imaginar esa persona que estaba preparando ese pesebre The last thing that would have crossed the mind of the person preparing era that que allí manger en aquel lugar was that in that place, iba a estar el prometido, the promised one would be there, el Mesías, the Messiah, en las cosas pequeñas. and the small things. Quizás ese día el que preparó allí el pesebre Perhaps the one that day who prepared the manger sintió limpiarlo un poquito más que antes thought, maybe I should clean up a little more than I usually do. y lo hizo no pensando And maybe he did it not even thinking que esa noche la oportunidad le iba a tocar a la puerta that day, that night, opportunity y would que knock el at his door. Mesías iba a pedir entrar dentro del mesón. And the Messiah would ask to come in. Oh, no podemos subestimar lo que Dios quiere hacer con nosotros. We cannot underestimate what God Y wants to do with mientras us. trabajamos y hacemos, And as we work and do, siempre tengamos presente we must almost have in que our aunque nos minds sintamos that even insignificantes, though we feel hay insignificant, grandes promesas sobre nuestra there is vida. great promises over our life. Mire, y me llama la atención And it really draws my que attention mientras el profeta está hablando, as the prophet is speaking, entre esas palabras que parece que saltamos, among those words that we jump over, le dice, Belén, Éfrata. he says, Bethlehem, Ephratah. Y mire, esas palabras que se describen ahí, Those words that are used, son palabras que le está recordando al pueblo quiénes ellos son. it's reminding the people of who they are. Porque Éfrata Because Ephrathah quiere decir fructífero, means fruitful, abundante. abundant. Entonces, lo que le está diciendo a Belén So what he's telling Bethlehem, es que Belén, aunque sea pequeña, even though you're small, está destinada you are a destined ser fructífera, to be fruitful, a ser to abundante, be abundant, a proveer, to a provide, hacer algo. to do Y le está something. diciendo, Belén, And he's telling them, Bethlehem, quizás tu condición te dice que eres insignificante, maybe your condition will tell you you're pero tu insignificant, nombre but your name te está diciendo is telling que you tienes un destino. that you have a Tú destiny. vas a dar fruto, You will give tú fruit. vas a crecer, You will tú grow. te vas a multiplicar, You will tú vas a multiply. hacer algo You will do something extraordinario. extraordinary. Oiga, Dios le está diciendo a God Belén, is telling yo Bethlehem, soy el Dios I am the que de lo God insignificante, that of the de lo insignificant, pequeño, of the yo small, lo destino para I grandeza, destine it for para hacer greatness, cosas poderosas, to do mighty para things, hacer cosas que to transforman. do things that transform. Dile que está a tu lado, Tell the person next to aunque you, seas pequeño, even though you're small, eres fructífero, you are fruitful. eres abundante. You are abundant. Le está diciendo Belén, Saying tú tienes la Bethlehem, capacidad you have the capacity para producir. to produce. Mire, Dios veía a Belén God saw Bethlehem no como aquel lugar pequeño, not as a small place, sino que lo veía como un lugar fértil, but he saw it as a fertile place, lleno de propósito, full of purpose, lleno de destino full of destiny, para poder desarrollar su plan. to be able to develop his Y me plan. imagino que dentro de la And historia, I can imagine in that cuando story, le decía a Belén, when he would say Bethlehem, Éfrata, Ephrathah, ellos tenían que pensar en la historia de Belén they had to think about the y lo history, llevaría por allá. and it would take him through a Cuando path. Ruth llegó a Belén, When Ruth que arrived, estaba en una situación crítica, she was in a critical y time, allí se da con Boaz, and there she meets y la Boaz, palabra nos dice and the word of God que tells Boaz us redime a Ruth, Boaz was a redeemer, se une con Ruth, and he unites with pero her. de allí
But from that comienza el destino profético begins the prophetic del destiny linaje de David. of the lineage of No David. fue en ningún otro lugar, It was in no other place, sino que lo llevó allí a Belén, but he took him there to al lugar Bethlehem, insignificante, of the al insignificant lugar place, olvidado, of the forgotten place, para provocar una o desatar una línea profética to loose a prophetic que no line. solamente llevaría a donde David, It wouldn't just come to sino que David, llevaría hacia el Redentor. but it would go to the Así es greatest que Redeemer. desde el inicio, So from the beginning, Belén comienza a ser anunciada Bethlehem is como announced el lugar pequeño as the small para place cosas for extraordinarias. extraordinary things. Pero no solamente eso ocurre allí en Belén, But that's not the only thing that sino happened que there. Belén también fue el lugar But Bethlehem was donde also había the un place joven pastorcito where there was a young shepherd allá boy cuidando unas ovejas. taking care of the Y sheep. cuando llega el profeta And when the prophet arrives, buscando el próximo rey, looking for the next king, pasa por todos los que están allí he en goes casa through everyone through the y le house pregunta a su papá, and he asks the father, ¿aún no hay otro hijo? is there not another son? Y le dice, sí hay un hijo, He said, yes, there's another está one. ahí en Belén, He's in está Bethlehem. cuidando unas ovejas. He's taking care of our Y sheep. el profeta le dice, And the prophet tells busca, him, busca aquel go que get está en him el lugar olvidado, in the forgotten en el place, lugar pequeño, in the small en el place, lugar in the insignificante, insignificant porque place. no me voy de aquí because I'm not leaving here hasta que ese llegue, until that one porque de arrives. lo Because insignificante from the Dios insignificant, trae lo extraordinario, God brings the Dios trae extraordinary. lo grande, He brings Dios greatness. hace algo He does something poderoso. powerful. Alguien que en esta mañana Someone this morning pueda darle gracias a Dios, can give God que thanks todavía Él hace cosas that He grandes still does great things con personas que se sienten with people insignificantes. who feel insignificant. Y le dice, tú vas a dar fruto, He says, you will bear tú fruit. vas a dar fruto. You will bear Tú fruit. estás destinada para dar fruto. You are destined Hoy to bear mientras, fruit. mientras yo preparaba este sermón, As I prepared this message, yo sentía en mi espíritu I felt it in my que hay spirit personas aquí que están destinadas para dar mayor fruto, that there are people who are destined here to para bear hacer more cosas fruit, mayores. to do greater things. Yo no sé lo que Dios ha puesto en tu corazón I don't en know esta what God has temporada, placed in your heart in this season, pero a mí no me importa but it doesn't matter. lo que las noticias digan. Whatever news says, Mientras yo preparaba esto, as I prepared yo this, sentía un impulso de parte de Dios, I felt an impulse from the Holy donde Spirit yo sentía where I felt que no importa lo que las noticias estén it diciendo, doesn't matter what news say, los señalamientos y pronósticos del whatever they tiempo, tell you about the times, Dios nos dice en esta mañana, God is telling us, yo te he preparado I have y prepared yo te he you formado I have formed para you. que puedas dar fruto, for you could bear fruit, fruto, fruto, fruitful, para que te expanda, so that you would para que expand, crezca, so that you would para grow, que haya so there abundancia. would be Yo no abundance. sé si alguien lo recibe en I don't esta know if anybody mañana, receives that word this pero morning, dentro de tu Belén, but in your Bethlehem, Dios te está diciendo, God is telling you, vas a crecer, you will grow, vas a expandir. you will expand. Alguien reciba en esta Somebody will mañana receive that word de this que morning, dentro de tu that in Belén, your Bethlehem, Dios te dice, God is telling you, voy a hacer cosas I'm going to do extraordinarias extraordinary things. dentro de Hey, tu vida. yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alguien tiene una idea de un negocio Somebody who has a y business, lo estás pensando mucho and you're thinking about y this, estás mirando el diagnóstico and you're looking at all the y prognosis, pronósticos. all these things y are Dios te saying, dice, no, and God is telling you, prepárate, prepare yourself. porque aún que si la economía se va a pique, Even though economy can go down, como mi bendición y mi promesa está sobre because tu vida, my blessing and my promises vas a over dar your fruto. life, you will see the fruit. vas a dar fruto. You will bear fruit. Quizá lo que se necesita es que la economía se vaya a pique, And it's, hey, if the economy goes down, para que lo tuyo entonces prospere. so that your stuff can then prosper. ¿Sabes por qué? Do you know why? Para que te des cuenta So that you will que es Dios realize que lo hace, that it's God that did it. que es Dios que lo That hace, it's God that did it. que Dios hace llover That God will make it en rain medio del desierto, in the midst of a que desert. Dios hace nacer That God will bring to life flores flowers en medio de una sequedad. in the midst of a Ese desert. es el Dios que yo le That is the vivo. God we serve. A ese es el Dios que yo le That's the one. creo. That's the one I believe. Y quizás tú estés pensando, pero mira, lo único que yo tengo es And esto. maybe you're thinking this is all I've got. Lo único que yo puedo dar es esto. This is the only thing I can give. Lo único que hacer es esto.
The only thing I know how to do is this. Y Dios te dice, como le dijo a aquel jovencito, And God is telling you, just like He told that young boy, ¿te atreves a darme tu almuerzo? can you give me what you have, your lunch? Préstame tu almuerzo. Can you share it? Dámelo para que tú veas lo que Give yo it to puedo me hacer. so you can see what I can do. Lo poco insignificante With the small, with the insignificant. es lo que Dios va a usar en esta temporada. It's what God is going to use in this season. Dice, tu destino Your destiny es de dar fruto, is to bear fruit, es de crecer. is to grow. Entonces, mientras estoy en este pensamiento, As I'm in this train of thought, me acuerdo I'm reminded, or I remembered, que dar fruto y expandirnos, to give fruit and to en expand multiplicarnos, or multiply. es parte de nuestro ADN en Cristo. It's part of our DNA in Christ. Se lo pruebo, se lo pruebo. Can I prove it to you? Génesis 1:28. Genesis 1:28. Mire lo que le dijo a esas primeras personas de la creación. Look at what God said the first people of creation. Que se expande a toda la creación. Be fruitful and Y multiply. le dice, y los bendijo Dios. Y It les says, dijo, God blessed them and said to them, fructificar y multiplicar be fruitful and multiply y llenar la tierra. and fill the earth. Entonces quiere decir que parte de nuestro ADN en Cristo Part of our DNA in Christ. es una bendición It's a blessing y también es un mandato. and it's also a mandate. Somos bendecidos We are blessed para poder fructificar in order to be y fruitful para poder multiplicar. and in order to multiply. Por eso es que la palabra dice, y los bendijo Dios. This is why it says, and God Y blessed cuando them. Dios le da bendición, And when He blessed them, con ello entonces le da también un mandato. He also gives them a Dice, mandate. ponte a trabajar, He said, get to work. ponte a trabajar, Get to work porque tienes que llenar esta tierra. because you need to fill the Entonces, earth. imagínense si Adán y Eva Imagine if Adam and Eve, hubiesen dicho, no, pero ¿cómo vamos nosotros a llenar este mundo? how are we going to ¿Qué fill the vamos a earth? hacer? What are we supposed Pero to do? la bendición era tanta But the blessing was so que much. ellos tenían que ponerse en posición They had to position para themselves poder lograr lo que Dios ya había declarado. to be able to accomplish that which God has Entonces, already dentro de declared. nuestro ADN, So in our DNA, en nuestro ADN espiritual, in our spiritual ya DNA, hay un cromosoma ahí de multiplicar y there's fructificar. already a chromosome to Dios te multiply dice, and to be "Actívalo." fruitful. So Jesus says, En activate medio de it. la situación que te encuentres, In the midst of the situation you vas a find dar yourself in, fruto. you're going to bear fruit. Vas a dar fruto. You're going to bear fruit Porque es que Dios nos hizo because God made us para dar to fruto. bear fruit. Dios nos hizo God made us para to multiplicarnos. multiply. Dios nos hizo God made us para bendecirnos. to bless. Alguien que en esta mañana Someone this se morning atreva a creer who would dare to que believe Dios nos hizo that God made para us fructificar. to be fruitful. Y ese es usted, ponte de pie conmigo. That is you on your feet. Y es verdad It is true. que a veces las circunstancias que nos rodean, The circumstances that surround us, lo último que pensamos es que tenemos la capacidad de fructificar. the last thing we think is that we have the ability to be Pero es fruitful. precisamente lo que Dios nos quiere decir. But it is precisely what God wants to remind us today. Porque también es una profecía de preparación, Because it is a prophecy of preparation, de anticipación. of anticipation. Y es un momento de ver, Señor, ¿qué tú quieres hacer? Say, Lord, what do you want to do here? ¿Cómo tú lo vas a hacer? How are you going to do this? Y comenzamos en ese modo de preparación, And in that mode of preparation, preparando el pesebre, preparing that manger, aunque no sepamos qué es lo que se va a costar allí. even though we don't know what it's going to be used for. Y como iglesia And as a church, nos preparamos. we prepare. Escuche bien, Listen, si Dios la ha traído aquí a esta casa, if God has brought you to this house, es porque usted tiene algo que nos hace falta. because you have something we're missing. ¿Usted piensa que es insignificante? You think it's insignificant. No, en las manos de Dios. No, in the hands of God, it's not. Lo poco que puedas hacer, The little bit that you think you can do, Dios lo vuelve en algo extraordinario God turns that into something en extraordinary sus manos. in His hands. Y créame, And believe me, usted pueda pensar que aquí están todas las bases cubiertas.
You think, oh, we've got everything covered here. Pero no, But no, hay mucho trabajo que hacer. there's so much work to be done. Y en ese proceso, And in that process, Dios nos dice, prepárate para fructificar. God says, prepare yourself to be fruitful. Haz las cosas pequeñas Do the small things como si fuese lo más grande que estás haciendo. as if they were the big things. Haz lo mejor que tú puedas hacer. Do your very best Porque estás destinado a dar fruto. because you are destined to be Y te fruitful. recuerdo esto. And I'll remind you of this. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este llevará poco fruto. John 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. Alguien diga conmigo mucho, mucho. Somebody say it, much, lots. Alguien dígalo como que usted lo cree. Come on, ¿Cuántos say it frutos? like you believe it. Para que lleves. You could bear fruit. Lots of it. Dile que está a tu lado, todavía no ha visto nada. Tell the person next to you, you haven't seen Todavía anything no has yet. visto nada. You haven't seen anything yet. Todavía no has visto You nada. haven't seen it yet. Dios no quiere 1, 2, 3, 4 frutos. God doesn't want just a couple of Dios fruit. quiere cuánto. God wants lots of it. Yo no sé si usted percibe. I don't know if you can perceive Aunque that. estamos en el invierno, Even though we're in winter, yo estoy ya recibiendo los pálpitos de la primavera. receiving the waves of spring. Yo no sé si usted extiende If you can siente extend, sus ramas you can extendiéndose, feel yourself extending, preparándose, preparing, las raíces preparing your roots, profundizándose everything being para prepared prepararte para dar fruto, fruto, fruto. in fruto, preparation fruto. to bear fruit. Vamos a dar mucho fruto, mucho Much, fruto, much fruit. mucho fruto. Por si acaso, si esa no le gustó, Maybe that one didn't resonate with you. ahí mismo en Juan 15:8. A few verses down in verse 8. En esto es glorificado el Padre. My Father is glorified by this. Escucha esto bien. Listen, El Padre es glorificado. my Father is Él glorified. se alegra. He is Él rejoicing. celebra. He celebrates. Él se siente que estamos cumpliendo. He feels that we're fulfilling. ¿Cuándo qué? When what? ¿Cuándo qué? Cuando llevéis muchos frutos. That you bear much fruit. Cuando eres prosperado, When you are prospered. en el sentido de la palabra, cuando das fruto, When you bear fruit. el cielo se alegra. The heavens rejoice. Mire, aunque los que te rodeen no celebren contigo, Even though the people around you may not celebrate you. aunque otros tengan envidia, Maybe others are jealous of you. escucha esto. El cielo celebra The heavens celebrate cuando tú eres prosperado when you're prospered y cuando tú das fruto. and when you bear fruit. No escuche lo que dice el que está a tu lado, Don't listen to the haters. que lo que te tiene es envidia. All they do is they're jealous. Si es Dios abriendo el camino, If it's God opening the way, celebra porque Él celebrate it. está celebrando Because He's celebrating with you. contigo y conmigo. Dos más, me dan 2 more verses. Colosenses 1:10. Colossians 1:10. Para que andéis como es digno en el Señor, So that you may walk in a manner worthy of the Lord, agradándole en todo, to please Him in all respects, llevando fruto bearing en fruit toda buena obra. in every good work. Wow. Escuche esto. Salmo 1:3. Psalm 1:3. Serás, You will be, seremos. we will be. Iglesia Tampa Bay, Tampa Bay Church, familia, family, hijos, children, hijas, daughters, esposo. spouses. Seremos. We will be. Worship team. Seremos. We will be. 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 Seremos. We will be Como árbol plantado as a tree firmly planted
firmly. Seremos We will be como árbol plantado as a tree, hey, firmly Hey. planted. junto a Hey, corrientes de agua. next to running water. Seremos We will be. plantados We will be planted junto together. a corrientes de agua. Together next to. Mire, y si eso es, And if that, mire, que da fruto a su tiempo it will yield its fruit, y su hoja and its leaf no se cae. does not wither. Y todo lo que hace And everything that it does prosperará. will prosper. Y todo lo que hace And everything prosperará. will prosper. Entonces, cuando estamos plantados en Cristo When Jesús, we are firmly planted aquel in que Jesus, te quiere multiplicar, the one who wants to que te multiply, quiere the fortificar, one who wants to fortify, Él no le pide permiso al he doesn't tiempo. ask the time for permission. Él no pide permiso a la temporada. He doesn't ask the season for Él permission. no piensa si hay He tormenta, doesn't ask about the si hay storm, lluvia, if there's rain, qué es lo que viene en el panorama. what's coming. Él dice, no, He said, vas a dar fruto. You will bear ¿Y fruit. sabes qué? And you know what? Y tu hoja And your leaf, nunca, never, nunca, never, nunca, never, nunca se va a secar. never will it wither. Nunca se va a secar. It's not going to dry up. Mire. Y hay momentos que vas a dar fruto en abundancia. And there are times when you will bear fruit in abundance. Y hay otros que quizás no sea tan abundante como pensamos. And other times it may not be as abundant as you Pero thought. independientemente, But independent of hay that, unas hojas que señalan vida there are leaves that y que are signs señalan of life. expectativa de lo que Dios va a hacer. Expectation of what God is going to bring. Y es posible que tú estés en una temporada And maybe you're in a season donde lo único que tú tienes es hoja. where the only thing you see are Pero leaves. si tienes hoja, But if you have those lo que la leaves, palabra está diciendo what the word of God is es que saying está plantado a la is that fuente you de are agua firmly planted y te está preparando and you are in preparation para que dé fruto. to bear fruit. Entonces, mira a tu alrededor, So look around you, que aunque te sientas sin frutos, that even though you feel like I have no pero fruit, si tú tienes hoja, but if you have leaves, prepárate, get ready, que el fruto viene de because camino, fruit is on its way. viene de camino, It's on its way. viene de It's camino. on its way. Viene de It's camino. on its way. Alguien que le crea a Dios en esta Someone who mañana. would believe God for that word this morning. Mire, ubíquese Get into y position. alíñese en esa posición. Align yourself. Aquí una persona predicó hace unas semanas atrás Some weeks back, someone preached here sobre cómo la madre se pone en posición para dar a luz. saying how a mother gets into position to give birth. Y quizás algunos de nosotros no podemos relacionarnos con eso. Maybe you can't relate with that. Lo hemos visto, You've seen it. pero es una cosa verlo, otra cosa estar ahí. It's one thing to see it and one thing to another Pero to todos experience podemos it. dar fruto. But we can all bear fruit. Y es la temporada donde nos preparamos. And it is a season of preparation. Hay ideas que Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón. There are ideas that God has placed in your mind or in your heart. Que el tiempo ha llegado. And the time has come. El tiempo ha llegado. The time has come. Hay negocios, como dijo ahorita, que Dios ha puesto en los corazones de personas. Maybe there are businesses that God has put in your heart and your mind. Atrévete a emprenderlos. Dare to start it up. Hay cosas que Dios te quiere entregar. There are things that God wants to place in your hands. Hay personas que necesitan comprar su propiedad. There's people maybe who need to buy a property. Diga lo que diga las noticias. Whatever the news may say, Si Dios te la da, if God gives it to you, Dios es suficiente para ayudarte a sostener lo que He's entregue en tu sufficient to mano. help you sustain it. Nunca va a haber el momento perfecto para There's hacerlo, never going to be a perfect time, pero tienes que confiar en Dios but you must trust in God y prepárate and get ready para ser de bendición. to be a blessing. Deme un fuerte gloria a Dios en esta Come on, mañana. give God praise this morning.